Mọi hữu tai điều Giêsu bị chỉ bê ra vô mọi ý số là cả hồ kita mọi chi hoàn tu lúc cụ lý lễ bị Giêsu mọi na chari Police Baptist Church Isolaga Pachaka. Ito revival kani ami kham pisiteri isu ke prarthana kori kena rakhisu. Ito ami nijor kura kana de time pra apne moi ke na rakhipo. Time kine ka jaya se. Apnar laga live moi laga live kine ka jaya se. Pastor tuita pra loikena tikon is church worker. Apanar laga church ti revival iman tangor loikena apana khan ekjon machote mat ya na gole to revival phaita na hai. Iman tangor revival loikena tikon is mandir ba loikena apana khan laga pithote isor laga blessing na gole ami khan jate I can revival lo to khali hato po. Prophesy manu sob prapoyase. Aji police practitioners ni sorla ka blessing ase. Boys ha mangianay. Thong dolok manganay. Jesu Christ apara apana laga papi mangiase. Apana laga taklapi mangiase. Aji ame khan laga ex-pastor prakoyase. Oh, my believers, return to me, and I will return to you. My people, go to me, and I will answer you. Aji, young man, Jawan Jukuri Khan, Baba Ama Khan Police Bacha Khan, decision ekta lobo aibe. Ekta service de class sam laga service de hisor kotha piche lambano ko healing de piche focus koribo hole bin jisu kotha honi pale this morning itu karne oh itu preacher prakwato itu pastor prakwato itu missionary prakwato itu evangelist prakwato moi logo ti question ne ki kon phabi tai khan karne he sarkon things ase I have decided to follow Jesus. I have decided. Holy be God manopra. Ame laga kotha Bible thori kena. Thing bra perai kena Jisu kotha koe. Apne dunia ke dukhiya thake bokinto. Sarko te apna suna kor apna karne ase. Oh, bisa semana kah, montok nagoribe. Aji, ami khala ka jiwan de Jisu Krista prakwata. Gospel, Luke chapter 21, verse 17 following. Oh, bisa semana kon sai kena chaile. Police church, to insang deep condemned imandagor revival lose. Yedi Fauji Khan, ahe kena thaga mano, kumti ase. Ama Khan, apne laga muta, charda service de naha do, apne ke mun dikhaya na dikhaya. Baba Khan, apne laga Jawan Chukri Khan, charda service de naha do, apne ke kushi baina na paye. Kele nahi, chani asana nahi. Ama Khan, apne laga prarthana kamjor hua karne. अपने लगा मुत्ता के जिसु को था नगवा करने अपने मुत्ता करने ले हैं निकिया करने ताहे आजी भालतू रास्ता तैयार से बाबा खान अपने लगा जवान चुकरे अपने लगा माइकी खान के लिए खर्चा दे नहीं जानी असना ना है अमी दिजुम्बरा मॉर्निंग उठी के ना पांचा खान के भाल को था एकता बेन न कोई ऐ सोर लगा को था एकता बेन न कोई
Itu nimije aji apne laga bacha jawan chukri khan andhera de join hoye jase. Ketia apne laga jiwante biya rasta biya kam koribole laga bhabana ahise itu Jisu Krista pra aha atma nohoy hoyase. Ketia manu luguti chukle maribole laga bhabana ahi jabo itu tamde Jisu ki prarthana koribe hoyase. কেতিয়া মানুষ হাউসে যাবে তারে হাউসে যাবে আমি নিজে যুবক নীতি কেনা প্রার্থনা করে গেলে একদিন যিশু খ্রিস্ট আবরা এই আপনি লাগা প্রার্থনা প্রার্থনা মই কে আত্মা দে এগেন্স্ট করা মারু খান আপনি লাগা প্রার্থনা প্রা রিপেন্ট হইছে কবরে মই সদায় দিন আমি লাগা বাবা খানকে কই থাকে একদিন international revival এটা থাকিছে interdenomination international এটো টাইম দি মহিবি কাউন্সিলর কি অ্যাপয়েন্ট করেছে প্রার্থনা করি থাকা দামতে আমি কি বেশি মধ্যে কথা করেছিস এটো কারণে মই জায়গা না রেভারেন্ড মই আপনাকে কিবা একটা কবলে মন আছে ঈশ্বর আপনাকে নম্র করিবি কৈ আছে আৰু আপুনি লাগা লিভিং দ্য ভাল নাই গৈ আছে কোৱা তাতে তাই বেছি গুচা হৈছে who are you তুমি কোন আছে মই কি ৰেভাৰেন্ড এনেকা ক'বলৈ তুমি ফ্ৰেণ্ড আছে এনেকা ক'ব yes of course মই ফ্ৰেণ্ড আছে আপুনি কোন আছে who are you যিশু লাগা টেম্পলতে কোন পিছৰ নাই যিশু লাগা টেম্পল মাজৰে কোন পি অফিচাৰ্ছ নাই ঈশ্বর কি কবি কইছে মই তো কব এক্সট্রা না কব না পৌঁছি না কব the bible says the prophet Jeremiah 18 verse 31 to 3 following god manu atma manu ki against kori generation ka curse batti kana morai dibo ranai de morai dibo kondukol de muri boli dibo society muri boli dibo বেশি কুসা হইছে তাই ভাত পি না খাই কিনা চাইছে আমি কি against করি কিনা At the pitch day, I mean, kneel down, quick enough. So, Jesus, Jesus, moi, duk time de home time, moi, geba jai di. Kita kandi kena pradana kurso. Second service, the evening service, the amike matisha. Oh, brother nangba, yati ahi. Kini ka tikisar ko kubina. Ito tamte ami pikanti jash. Papa, apona humble kuribi koise. Aro apone laga living do ekta bhi bhav nai koise. Aro apone atma de against no kuribi koyase. The Bible says the Gospel of Matthew chapter 12 verse 32 follow it. Kita pradana korise tai pi kantishi. Aro moi tai ke 7 days fasting dis ami pratyana hoy God's revelation. Enega kori kana tai fasting bara ahi kana moi laga khode pungchishi. Ami laga osote thing laga niche de girise. Missionary number. Moi ke maaf koribi. Dunia de moi hi pari ni ke koi kana thakise. Moi ka laga church de moi hi raja asi koi kana thakise. Moi ka laga church member ka no so de moi tai ka laga advice ek tapin nando manu thakise. Hole bi prayer center de jaise le ami zero hoi jaise. Tai ju ko kotha thate. আমি বেশি কান্দি কিনা তাকে থ্যাঙ্কস দিছি এটা পিছিয়ে 21 days ফাস্টিং করবলে শুরু হয়েছে আত্মা লই কিনা চুয়াশা মে 31 day দুনিয়া ছাড় কিনা যাইছে ঈশ্বর আত্মা লই কিনা যাইছে এটা কারণে মই তাই লাগা মাইকি বাচ্চাকে কয় আপনি লাগা হাজবেন্ড মোরা নহয় আপনি লাগা হাজবেন্ড আপনি ঘরকে ছাড়ি দিয়া নহয় তাই ক্ষমাই আছে একদিন
장스 올라나시다 알바 아들바 롱노 아든스 그는 라진자 중중아 르름을 벨라스 다니 아다 Kimampi kusika na Kimampi sundor ko tha Itu karne aji Amar ko kay bhai khan Amar uncle auntie khan Police bapti church di thaga isor laga manu khan Ami hi porona church boy ko nasan Ami hi porona tiko nasan Ami hi porona tiko ni sa si puthani atma bukhi kina asan iki Jisu ke look na babo de Ekratide Nicodemus Jisu logo de ahise Jisu idai logo kuise no doncho no lupi Mangsu laka janam mangsu Atma laka janam atma apuni ji walo pule noto chono lupi noto chonam nakurata chisu laka usore luk na babo atma de apne moy chonam nakurata chisu laka usore na babo Yadi amar pastor to dabar loikena tikon is kan amar prayer miracle team Yadi kiman jun church worker alag alag pra ahikena ase apuni tikon hoikena bhi thakibo woman leader hoikena bhi thakibo apuni pastor hoikena thakibo pare apuni reverend hoikena thakibo pare apuni missionary hoikena thakibo pare hoile bhi God says moi laga naam de Gandhi ke na bhat na hai ke na fasting na kura tak tu apunar moi laga naam appointment lo bole na pare pa The Bible says the Gospel of Mark chapter 9 verse 39 the most important living word of God Itu kani besi marukan Christianity fasting lo kote against rejection Christianity, every church is the spirit ke against rejection. Besi manu lage jagati Nagaland ekla din hoy. Dunia sobte atma ke biswas na kora rejection. Kile? Eto atma ke against nukura to moi kita bhabi deke hossa se bhabi moi. Prophesy logo dikele against kore hossa against kore ase bhabi. Kile? Opinions laga prophesy bisi hoise to itu kare biswas na kore aro misamsi laga pavitra atma laga naam bisi bikri kori to itu kare biswas na taka hoise itu nimiti God says atma ko to sopra moi bra ahan hoy filter koribi chini lobi itu atma biya se itu bhala se chale bhi মই পৰা আহা আত্মা খান্তো মানুহ লগতে ঠকা বাজি কৰিব মানুহ লগতে মন চুকাম কৰিব মানুহ লগতে ভয় খেলাব এইটো মই পৰা আহা আত্মা নহয় হলে বাইবেল দেখো তো মই পৰা আহা আত্মা তো দুখিয়া মানুহ খানকে আপোনাৰ মুখ পৰা ওলাই কেনে খেলাই এইটো মই আত্মা আছে Manu thing pura pirai thaka manu khal gote uthai ke na kari de lui jange mohi laga moron atma ase Jisu pura mi khan ke bike ko de sita siti ko kana ase Aji eto revival nalo atam de police believers khan ekjon ke eto bhala ase niki ko atam de mon chukam hoi kena thakibo Itu bahal kam kuri sani ki kuat amde apna mon chukam kuri kina bitha ke ba.
নেকি কৈ কিনা সমঝা দন্দে একজন মিস আন্ডারস্ট্যান্ড থাকিব এটো কাৰণে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট পুলিশ প্র্যাকটিশনার্স পুলিশ মেম্বার খান কিমানজন আছে একবাৰ হাত উঠাবি তো পুলিশ মেম্বার খান আপনি খান আজিৰ পৰা একজনকে মাপ দিছে না দিয়া নাই হ্যালো মাপ দিছে না দিয়া নাই টিকন খান মাপ দিছে একজনকে ফরগিভনেস করেছে হ্যান্ডশেক করবে God bless you এটুকে কয় এটু হ্যান্ডশেক করা পিছে দে মই বিয়া বাহানাই কোৱা পিছে দে আপোনাৰ মানুহকে ক্ষমা দিয়া নকলে তুমি লগা প্ৰাৰ্থনা আমি লগা প্ৰাৰ্থনা তো লোহা কিনা দি মাৰা নিচিনা হৈ যাব এইটো নিমিত্তে আজি যীশু খ্ৰীষ্ট লগা আত্মা যীশু খ্ৰীষ্ট লগা কথা শুনা দে আপুনি লগা জীৱান মই লগা জীৱান দে অ সতনী যোৱাকালি মই আপোনাকে হেড কৰাটো মই ক্ষমা দিবি অ সাথী মই আপোনাকে ভাল আছে নেকি কোৱা তুমি মন চুকাম কৰিছে মই মাফ কৰিবি পাষ্টাৰ মই আপোনাৰ দুজন লগত এইটো ভাল আছে নেকি কোৱা তুমি আপোনাৰ দুজন চুকাম হৈ কিনা থাকিব পৰা মই মাফ কৰিবি ৰিভাইভেল ইট ৱাজ ৰিভাইভেল what it was অলবি খ্ৰীষ্ট মানুহ লগা ৰিভাইভেল তো মানুহ জাম কৰি আছে কৈ কিনা ঘূৰি তো মানুহ প্ৰফেচাই কৰি আছে কৈ কিনা হে ঘূৰি তো মানুহ গানা কৰি আছে কৈ না গোৰা খাম বিশ্বাস